Lakhipuronline putoksaba November ki tang taruk Jumsakay numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoy Pao CM Dr. Himanta Biswa Sarma Dholai Dalaktuna BJP Mirep Niharanjan Das ki vote khomkre. Dholai Kendra ki Darmida mifam pangthoktuna Jitendra Singh na Congress ki vote khomkre. Thokchom Birjit da IIT Guwahati na Engineering da PhD degree birakle. Ibudo tubi lairal pakhang ba sapong pagmari lenana aroiba khumuk thorom pangthoktuna thongni jakre. Jirighat lalpani da poche yon bachat kiba silchar gonewala tagi mioi amathiba phangkhidre. Leikhidaba chahi mapanta ngai ribinupi macha amagi haksang ki kayat sing donate tawduna mioi taret ki punsi kanbada mateng pangkhre amasung Jiribam ki district level mini boys tournament tangasi KMYC ka Oriental Club ka sanaragani. Hauzik mapungoy Pao tabirasi. Dholai Kendra ki Marak ki Mikhalga mari lenana Assam ki CM Dr. Himanta Biswa Sarma ngarang BNMP High School da pangthokpa miyam ge mifam amada BJP Mirep Niharanjan Das ki vote khomkre. Thoram da wangang laduna CM na hai miyam na he na khanglibaduni BJP na state amadi center da lengak pairibani aduna Congress da vote piba haiba dudi miyam gi kanaba mata phangloi haikhe. Dholai gi lambi thong chakot thorang kaya paikhat khibagi matang da mahakna miyam da nahuna ning singkhe. Dholai Kendra da hanagi mathakta orunodoi atei mioi lising kun amaga piragani hainasu Niharanjan Das ki damak vote khomaga mari lenana CM na miyam gi pungning singsinkhe. একজন মানুহে বজাৰত গল গৰু এটা কিনি আনিলে গৰুটো ডেইলি খানা খুৱাই আছে দানা খুৱাই আছে 1 বছৰ হৈ গল 2 বছৰ হৈ গল গৰুটোৱে গাখীৰ নিদিয়ে একদিন মালিকে গৰুটো খুব পিটিলে যে তই গাখীৰ কিয় নিদিয় কেতিয়া গৰুটোৱে ক'লে যে মোক কিনাৰ আগতে তই কিয় নুসুধিলি মই মতা গৰু নে মাইকী গৰু যেতিয়া তই মই মতা গৰু গাখীৰ ক'ৰ পৰা দিম তই মোক খোৱালেতো মই গাখীৰ দিব নোৱাৰো আমাৰ ইলেকশ্যনত তেনেকুৱা কংগ্ৰেছক ভোট দিব পিছত কংগ্ৰেছৰ এমএলএ তাত ৰাস্তা খুজিব স্কুল খুজিব কংগ্ৰেছৰ এমএলএ ধলাই মানুহক ক'ব যে দিছপুৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ দিল্লীত বিজেপিৰ চৰকাৰ মোক কিয় ভোট দিছিলি মই ক'ৰ পৰা ৰাস্তা দিম মই ক'ৰ পৰা স্কুল দিম মই ক'ৰ পৰা হস্পিটাল দিম গতিকে কংগ্ৰেছেও জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ দিছপুৰত আছে দিল্লীত মোদীজীৰ চৰকাৰ আছে যিমানে দানা খোৱালেও কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। Congress Mirep Weriba Drubojyoti Purkaista ki damakta Assam ki in-charge All India National Congress ki General Secretary Jitendra Singh na yamlaba miyam ki mangda lengyan fi huktuna Drubojyoti bu miyam ki mangda nauna saktak pibatan natana khubak yek pala yekta mahakpu vote hapinaba hairamkre loinana Jitendra Singh na Assam ki Chief Minister asi khwaidagi hena corruption tawriba CM ni haina maral sikhi mifam da saruk yakiba Congress luchingba Dr. Maimam Santi Kumar na Assam ki in-charge Jitendra Singh da lengyan fi huktuna taram na okhe numirase da Assam ki dol ki President Bhupen Kumar Bora amadi co-in-charge Prithibira Sathi su saruk yaki Congress Mirep Drubojyoti na mahakpu mai pakhalabadi miyam gi damak mahak ki ngamjaba thakta thabak sugani haikhe 500 টাকার সিলিন্ডার দিব রাইসকল কর্ণাটকত কংগ্রেসে 500 টাকার সিলিন্ডার দি আছে তেলেঙ্গানাত কংগ্রেসে 500 টাকার সিলিন্ডার দি আছে দিছপুৰত জিন্না কংগ্রেস সরকার হব ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্টত দিছপুৰলৈ যাব আমি ৰাইজৰ পুৰলি মুখত 500 টাকার সিলিন্ডার দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আজি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠন হৈছে বিজুলী বাতিৰ নামত লুণ্ঠন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা 3 বছৰত 7 বাৰ বিজুলী বাতিৰ বিল বৃদ্ধি কৰিছে আমি কংগ্ৰেছ দলে কৰ্ণাটকত তেলেঙ্গানাত হিমাচলত আমি 200 ইউনিট বিজুলী বাতি ফ্ৰী দিছো আমি অসমৰ মানুহক 200 ইউনিট বিজুলী বাতি ফ্ৰী কে দিব বিচাৰিছো আৰু সেই কাৰণে আমি ৰাইসকল এয়া কেৱল ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্টৰ ইলেকশ্যন নহয় এয়া কেৱল ধলাই সমষ্টিৰ ইলেকশ্যন নহয় আজি নিবনুৱাসকলক যিধৰণে প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে দুখীয়া মানুহক যিধৰণে শোষণ কৰা হৈছে
ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ বৰাকবাসীৰ হৈ পেলাই ফলত আপোনালোক শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুহে হাতৰ চিনত ভোট দি ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্টক আপোনালোকে অহা 13 তাৰিখে জয়যুক্ত কৰিব বুলি মই আপোনালোকক কটৰ জোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। Indian Institute of Science Bangalore da project scientist oiriba Thokchom Birjita Department of Electronics and Electrical Engineering IIT Guwahati na Engineering da Doctor of Philosophy PhD degree pirakle Professor Roy Paili Palanthinkal amasung Professor Sheikh Rafi Ahmad Kilamjing Makhada Design and Analysis of Countermeasures Against Power Analysis Attacks Towards IoT Edge Devices haiba topic asida Thokchom Birjitna research work chatharakibani Kasar Aijol Road Silchar Nutun Bazar dagi Dr. Thokchom Birjit Kasar gi oina IIT Engineering da PhD phangba mahakna ahanba meitei macha oiragani Ngarang hiangai gi marini panba leibak pokpa numita Imphal West District ki lamsang gi manung chanbada leiba Tharoism mamang lekai da Ibudau tubi laidal pakhangba saphong lakpa gamari leinana Utra Sanglen Sana Konung amadi International Salai Punsipam loinana Lai Committee amadi miyam yauna aroiba khumuk thoram pangthokre Panba yai haukiba meragi kunmari October gi tang kunmanga da saphong lakiba hek numitagi Sana Konungi Maichau Purel gi liching makhada ahanba anirak suba laithau pangthoraki loinana ngarang Utra Sanglen Sana Konungi iningthau sana jawba leisembagi sana midyeng makhada International Salai Punsipam amadi Kungi Lai Committee amadi ahlaman sing laibak miyam yauna saruk yaminaduna aroiba khumuk laithau pangthoktuna ibudaugi mafamda khayom pikhi haire thoram asiga mari leinana Maichau Purel Professor Kangjia Mangang hai Haujikti laibak yeknaba masing yamna hanthakiduna laibak asigi afaba khudam pibire laithau thoram asida Maichau Purel angom ningthau pukramba Langjil Purel loinana wangkhairakpa amadi laibak miyam yauna thongni jaki haina Sana Konungi Secretary Publicity wangkhairakpagi cherolamada haire World Mitai Council gi Central Executive Committee gi November gi marida online gi kuthang ta pangthokiba Google Meet gi mifam amana pham gi matang da khara hongdok hongsin tawkhre mifam asina Rosen Khumuk Chambu Assistant Secretary General CEC Mutum Gunadonbu Secretary Information and Publicity CEC amadi Ranjit Mutumbu Executive Member CEC oina khankhre Panbayai Manipur Assam Tripura amadi Arunachal Pradesh tagi member kunipana hairiba Google Meet mifam asida sarugyaki haina Sanjeev Kaisam Secretary Organization CEC na pautamlakti Kasar Lakhipur Police Station ki manung chanbada leiba Jerighat ki lalpani na konba mafamda pochai yonba chatkiba Silchar Ghoniwala dagi Rahul Sheikh koba mioi ama thiba phangdre Thogdok asigi matangda Rahul Sheikh ki mapabung Abdul Halim na phongdokiba matungina ningthaukaba namita machanupa Rahul Mahusagum beri yonanaba Jirighat lalpani da chatkibani adubu numit asigi nungtil pung ani ki matungdagi machanupa thiba phangkidabani haire mahaki imung manungna mafam aduda chattuna thirubada lalpani gi chingi mafam amada Rahul na tongkiba khongup biri gi khaw amadi bike thengnaki loinana hairiba mafam aduda yonaba pokiba polamsing pumchai chai khaiba thengnaki haire thawong asina machanupabu namduna phakiba oigani haina kapla duna Rahul gi mapabung Abdul Halim na paumising da phongdokhi panbayai Rahul Sheikh amasung mahaki imung manung Kolkata dagini laloniti ki thabak na maram oiraga makhoi Silchar Ghoniwala da bhara da leibani haire আমার নাম হচ্ছে আব্দুল হালিম আর ছেলেজা নিখোঁজ ছেলেজা ফাইরা না ছেলের নাম হচ্ছে রাহুল শেখ কালকে দুপুর দুটোর পর থেকে আমরা খোঁজাখোঁজির প্রচেষ্টায় কালকে আমরা সমাধান দেখতে পাইনি আবার আজকে আবার সকালবেলায় ফজরের নামাজ পড়ে আমরা 6 জন মিলাই পাহাড়ে রওনা দিই লালপানিতে যতগুলা পাহাড় আছে আমরা 6 জন মিলাই তন্ন বিতন্ন করে আমরা খুঁজি তারপরে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরে আমরা এক জায়গাতে প্রথম দেখি আমার ছেলের চপ্পল দেখি স্যান্ডেল দেখি তারপরে দেখি আমার ছেলের বিড়ির বস্তা তারপরে দেখছি বাইক এইগুলো অনেকটা ডিস্টেন্সে
আমি তার সুস্থতা বিচার প্রশাসনের কাছে আমি করজোড়ে পায়ে ধরে অনুরোধ করছি যে আমি আমার সুস্থতা এত ভালো ছিল যে खा एशिया दा चावना साहित्य की मफम अमा कल्लिबा रेनबो लिटरेचर फेस्टिवल दा मना पीनबा लाइरिक अहुम खलकपदा मणिपुर दगी सांता खुराइना इबा दी येलो स्पेरो यावख्रे लाइरिक असि रूबनी युमखाइबमना इंग्रेजी दा हंदोकपने लागलिबा दिसंबर की 3 अमदी 9 दा न्यू दिल्ली की गुलमोहर पार्क दा पांथोकदौरिबा फेस्टिवल असिदा मकोक मथंग तारबा लाइरिक सिंग लाउथोकनी हाइरे यामनमक पुकनिंग नुंसिबा थौदोक अमदा गुजरात की सूरत सिटी दगी चाही मापन तंगाई रिबी नुपी मचा अमना महाकना लैखिद्रबा मतुंगदा महाकी इमुंग मनुंगना नुपी मचा सिगी हकचांगी तोंगान तोंगान बा कयात सिंग डोनेट तौदुना मियोय तरेट की पुंसी कनबदा मतेंग पांखरे रिया मिश्रना लैखिद्रबा मतुंग महाकी खुद लंग्स किडनी लिवर अमदी मिट तोंगान तोंगान मियोय तरेटा माय पाकना हपसिनबा ngamkhibani हाइरे डोनेट लाइफ ऑर्गेनाइजेशन लुप असिगी खुथांगदा किरण हॉस्पिटल दा पांथोखिबा लाइबाक असिगी ओइना ख्वाइदगी चाही नौरिबी अंगांगना हकचांग कया डोनेट तौबगी थौदोक असिदा अलीगढ़ की अनंत अहमद कोबा चाही 15 की नुपा मचा अमा मैना चाकपदगी खुद येत चाखिबा दु अहानबो ओइना रिया मिश्र की खुद माय पाकना संबंगम की हाइरे All Jiribam Sports Association na sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanapungda chathariba district level chahi taram de makhagi mini boys tournament ki ngarang sanakiba match ta SBNC na Ichel Club pu goal manga ani da maithiba pikre sanaba sida B Joel Jabet KS Nilkamal amadi A Iboton na mathang sidna center referee assistant referee amadi fourth referee gi thodang lobiki tournament asigi ngasi nungthil pung ahum taba matamda KMYC का ओरिएंटल क्लब का सानरगने एनर्जी हीलिंग सेंटर नेचुरोपैथी एंड मैग्नेटोथेरापी हॉस्पिटल मफमसिदा स्टीम बाथ हॉट वाटर इमर्सन बाथ काइरोप्रैक्टिक बोन सेटिंग योगा इंफ्रारेड क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी चक्रमाट स्पाइनल न्यूरो मैसेज एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सिरोधरा मैसेज न चिंबा चौखटलबा महौसा की लायंग पथाप सिंह असिना डायबिटीज किडनी अमदी लिवर के अनाबा पैरालिसिस सयाटिका स्पॉन्डिलाइटिस ख्वांग नाबा खू नाबा नर्व की अनाबा ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज ब्रेन स्ट्रोक नुपी की लाइना अमसुंग नुपा की हकचांग थोंगी लाइना लोइनाना हकचांग सिकपा साबा अमदी जॉइंट पेन लायंग जरी मसिते सुनतना मिपुम खुदिंगमकना हकचांग फना लाइनानबा स्टीम बाथ अमदी पंचकर्मा तौबिदुना हकचांगी हु चेनबा टॉक्सिन लौथोकपा याय लेंसिन बिरगो एनर्जी हीलिंग सेंटर रोंगपुर पार्ट 2 अदुगा सिटी चेंबर ना फर्स्ट फ्लोर स्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचर 1 दनी एडवांस बुकिंग की दमक मोबाइल नंबर 9395732456 नंबर असिदा कॉल तौबिरक नमनिंग सिंगजरी আমার বাচ্চারা হ্যান্ডিক্যাপ আর এনার্জি হিলিং সেন্টারে আগে তো তাই সব তুলতে পারছে না হাত ব্যথা আসলো এখন তোরা বাঁকা হয়েছে এখন পাউটাও পাততে পারে আগে পাউটা খারাপ থাকতো পাউটা ভালো করে ফালায় হাতটাও একদম বুট করে রাখতো এটা এখন এটা করতে পারে হ্যাঁ আমার নাম প্রদীপ কুমার সিনহা আমি বজরু থেকে আইসি স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমার ব্যাক পেন ছিল আমি অনেক জায়গা দেখাইছি দেখায় ট্রিটমেন্ট করাইছি মেডিসিন দেখাইছি কোনো সাকসেস হয়েছি না স্যারের কাছে আয়া আমি 20-21 দিনের ভিতরে আমি সাকসেস হয়ে ঠিক মতো আমি যাই আর কি আমার বাড়ি अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा धोलाइदा लाक्तुना बीजेपी मिरेप निहारंजन दास की भोट खोमख्रे धोलाई केंद्र की धर्मीदा मिफम पांगथोक्तुना जितेंद्र सिंहना कांग्रेस की भोट खोमख्रे थोकचोम बिरजिता IIT गुवाहाटीना इंजीनियरिंग दा PhD डिग्री पिरकले इबुदौ तुबी लाइरल पाखंबा सापोंगरपगा मरी लेनाना अरोइबा खुमुक थौरम पांगथोक्तुना थौनी जख्रे जिरीघाट लालपानीदा पोचे योन बचत किबा सिलचर गोनीवाला दगी मियोय अमथिबा फंखिद्रे लेखिद्रबा चाही मापन तंगाई रिबी नुपी मचा अमगी हकसांगी कयात सिंह डोनेट तौदुना मियोय तरेट की पुंसी कनबदा मतेंग पांखरे अमसुंग जिरीबाम की डिस्ट्रिक्ट लेवल मिनी बॉयज टूर्नामेंट तंगसी KMYC का ओरिएंटल क्लब का सानरगनी
Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.